natutulog, Jade? Yahey! Ay, ano yung nasa box? Mag-unboxing tayo, guys. Ano yung nasa box? Sige. Unboxing tayo, guys. Wow! May isang little girl doon na nakahiga. Ayos ba? Ayos ba dyan, Jade? Ayos ba? Ah, okay? Okay. Okay. Okay ka na? Okay. 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 Si Jade. Hello, say hello. Hello ka na. Hello, Jade. Natulog na? Tulog ka? Ayun, Piman. Ala! Yay! Yay! Ano, Jade? Ah, gising ka na. Nagising na. Aha.